Itu Ustaz lagi nyesuaikan tuh. itu joleng apa? Oh, satu gudang Satu halaman tuh dia satu lembar. kecil berarti. Ya lumayan lah, nampak juga lah. Atau letak di samping. Samping otak. Bagusnya disusun ya. Tidak apa pakai itu orang, tapi awak mendengar bacaan tuh dari awal sampai itu kan. Kalau sekarang kan pencar bacaan orang. Nah, Bagusnya ke depannya itu dari awal. ya, Tidak apa-apa. Oke. ya, Ustaz. Menyesuaikan kondisi Ustaz. Ya. Tapi pendek-pendek. Kayak visit apa kita dari kampung-kampung. Minggu utama ceramah lagi gitu. Bisa. Sebelum mulai biasakan panggil jamaahnya status itu biar tahu jamaah gitu. Oh, kalau sudah 2 rakaat, kalau setiap Setiap 2 mau rakaat. sholat ya kan. Kan gue tidak tahu deh mulainya. Posisi mikrofonnya menyesuaikan ya Ustaz. Ya settingannya ini Hah? apa sih? Settingannya apa satu? So, tadi lu kimu sufufakum tarasu lurus dan rapatkan shaf. Satu lagi. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر
إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. استووا في صفوفكم وترقصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
ويسألونك ما ويسألونك ماذا ينفقون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا أقيموا صفوفكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل
أغير الله تدعون من قل أغير الله تعبدون من قل إني أخاف الله قل إني أخاف الله إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita laksanakan secara baik dan secara sempurna kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan sampai akhir dari salam imam yang bisa kita ikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa
kutiba lahu qiyamu laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai dan tidak berpisah meninggalkan imam, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dicatat, ditulis baginya amal semalam penuh. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal saleh yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan sudah dicatat sebagai amalan semalam penuh. Bersalawat kita dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin tunduk dan patuh kepada sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini yang insyaallah kita bahas dalam waktu yang singkat, tidak lama, agar maaf kita diterima oleh Allah. Ramadan adalah bulan di mana kita memang harus senantiasa meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tengok kondisi kita akhir-akhir ini, memang kok kayaknya sangat akrab sekali dengan musibah-musibah. Sangat akrab sekali. Bogor ada tanggul yang pecah, banjir luar biasa. Tidak pernah banjir seperti itu, tapi sekarang banjir sampai masuk ke mal-mal. Dan kita juga lagi kebanjiran juga. Di satu sisi kadang ada pula baiknya. Tidak jadi Bali mau kasih itu dilakukan karena banjir. Kan sudah terhindar pula berapa banyak maksiatnya. Kita justru harus berpikir ini, harus mengintrospeksi diri. Ini apakah sebenarnya murka Allah ataukah ujian? Karena musibah itu kan fungsinya banyak. Musibah itu bisa sebagai ujian agar kita naik peringkat iman kita. Tapi di satu sisi musibah bisa juga menjadi bentuk dari murka Allah karena Allah sudah marah. Kita khawatirnya jangan-jangan murka Allah sehingga dia memberikan musibah itu di hadapan kita. Tapi bagaimanapun itu memang sesuatu yang harus kita ambil hikmah, harus kita ambil pelajarannya. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali di baliknya pasti ada kebaikan, pasti ada pelajaran. Maka apalagi sekarang kita berada pada bulan Ramadan, syahrut taubah, bulan taubat, bulan di mana kita memang harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali meminta ampun, insyaallah Allah akan mengampuninya, asalkan kita memang benar-benar memohon ampun kepada Allah. Inilah akan kita coba insyaallah lihat supaya maaf kita itu diterima oleh Allah. Kita sudah meminta maaf tapi diterima oleh Allah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan sekarang ini adalah Lailatul Qadar, apa doa yang paling afdal untuk saya ucapkan?" Ini Aisyah sedang mengajarkan kita untuk memilih doa terbaik. Dan doa ini tidak hanya mesti ketika Lailatul Qadar saja. Sekarang pun sudah bisa kita ulang-ulang doa itu. Cuma ketika Lailatul Qadar inilah yang paling baik. Dan pertanyaan Aisyah kepada Nabi adalah itu. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, seandainya kamu berada pada bulan Ramadan, maka yang paling pantas untuk diucapkan adalah Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah afuun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka untuk memberikan maaf. Fa'fu anni. Itu dalam satu riwayat yang sahih. Ada tambahan yang dalam riwayat Imam Tirmizi, ada kata karimunnya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tetapi dalam riwayat yang lain tidak ada kata karim, yang ada langsung Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti doa yang diajarkan oleh Nabi ini adalah doa di mana kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada penjelasannya juga oleh para pakar, oleh para ulama. Kenapa Nabi mengajarkan di situ maaf, bukan minta ampun? Kalau kita tengok kan hadis-hadis Ramadan, ghufira lahu, diampuni dosanya. Kan seharusnya Nabi bilang, perbanyaklah permohonan istighfar, memohon ampun. Tapi justru yang diajarkan oleh Nabi, maaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya? Ada enggak beda kira-kira antara al-afu dengan al-maghfirah? Dan dua-duanya ada nama Allah, afuun ghafur. Wa kana Allahu afuwan, innallaha kana afuwan ghafura. Ada afuwan, ada ghafura. Berarti dua-duanya adalah nama Allah, dan nama itu adalah menunjukkan sifat bagi Allah sendiri. Nah, ternyata ada bedanya. Kalau al-afu itu benar-benar dihapus, bahkan hilang dari catatan kita, maka catatan menjadi bersih. Tapi kalau maghfirah, ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sudah tidak ada dosa, tapi mungkin saja masih tersisa di dalam catatannya. Maka afu itu berarti lebih dalam daripada maghfirah. Karena al-afu itu at-tams, al-mahwu wat-tamsu, dihapus, hilang jejaknya. Sementara maghfirah itu adalah ketika diampuni oleh Allah, dianggap dilupakan oleh Allah, dianggap sudah tidak ada karena Allah sudah mengabaikannya, maka tidak diberikan lagi dosa. Tetapi bisa saja masih ada pada pencatatannya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah dengan zikir dan doa yang paling baik dan yang paling afdal, yaitu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi bahwa doa itu, doa yang diajarkan oleh Nabi pada Aisyah tidak mesti menunggu pada 10 terakhir, sudah mesti kita ulang-ulang dari sekarang dengan harapan Allah benar-benar memaafkan semua kesalahan kita, sehingga rahim Ramadan itu bisa melahirkan manusia-manusia yang bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Sebagaimana ibadah haji, ketika mereka pulang ke kampung halamannya sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru lahirkan ada dosa atau tidak? Tidak ada, karena kita tidak mengenali adanya dosa warisan. Barang siapa yang berhaji, walam yarfus, walam yafsuk, dia tidak mengucapkan kata kotor, tidak mengucapkan kata-kata porno dan lain sebagainya. Raja'a kayaumin waladathu ummuh, dia kembali sebagaimana seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah gambarannya. Maka keluar dari Ramadan ketika Allah benar-benar sudah memaafkan kita, mengampuni dan memaafkan kita, berarti bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Cuma satu pertanyaan yang muncul, apakah permohonan maaf kita sudah diterima oleh Allah atau tidak? Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Singkat saja, yang pertama, agar maaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah
utlubhu bisidqi. Utlubhu bisidqi. Mintalah maaf itu kepada Allah dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya dan serius. Apa makna bisidqi di sini? Kita minta dari hati yang paling dalam. Kita akui bahwa kita benar-benar bersalah. Lalu kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keyakinan bahwa Allah akan memaafkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, muqinuna bil ijabah, yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah merasa jangan-jangan tidak dikabulkan. Jangan-jangan tidak dikabulkan. Saya ini kan orang banyak dosa nih, kalau saya mohon maaf sama Allah, minta ampun. Jangan-jangan. Kata jangan-jangan itu berarti ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, utlubhu bisidqi. Kalau kita mau memohon maaf kepada Allah, minta dengan jujur dan yakinlah kalau Allah benar-benar siap untuk memaafkannya. Keyakinan bahwa Allah siap memaafkan itu harus ada pada diri kita, karena memang Allah itu sifatnya adalah maha pemaaf dan maha pengampun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepada saya, astajib lakum, saya akan kabulkan. Cuma kadang-kadang pikiran kita entah kemana pada saat kita berdoa. Hati kita entah kemana pada saat kita berzikir. Sekarang tangannya subhanallah, tapi matanya entah kemana-mana. Ini di hatinya tidak anda berzikir. Apalagi nampak masjid bagus sekali, tapi subhanallah. Maka berdoa tapi serius, jujur, datang dari hati dan yakin sebagai kata kunci. Dr. Al-Hammadi dalam buku Ramadaniyatnya dia menyebutkan satu kisah. Kisah itu kejadian di Arab Saudi. Ada satu keluarga, ibu dari keluarga ini pada saat dia berbuka selalu dia ucapkan doa. Ada doa yang diucapkan oleh seorang ibu, anak-anaknya mendengarkan tapi suaminya enggak yakin. Apa doa ibu tadi? Ya Allah, berilah kami rumah yang bagus di pinggir sungai. Padahal ini keluarga miskin. Tapi doanya itu, beri kami rumah yang cantik, nyaman kami di situ, tapi di pinggir masjid. Kata suaminya, gila kamu nih katanya. Tidak tahu nih kita di Arab Saudi padang pasir semua, mau sungai dari mana? Sudahlah rumah bagus di pinggir sungai. Apa kata istrinya? Yang penting bagi saya berdoa kepada Allah dan saya ingat firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kamu berkata, berdoalah dan saya akan kabulkan. Hanya ini yang saya yakin katanya. Kata suaminya. Besok maghrib sebelum berbuka, karena sebelum berbuka memang adalah doa yang mustajab untuk dikabulkan oleh Allah, untuk tempat waktu yang paling mustajab untuk berdoa sebelum berbuka. Besok sebelum berbuka itu lagi doanya, anaknya mengaminkan tapi suaminya mentertawakan. Sudah sampai berakhir Ramadan, kan kata suaminya, mana buktinya? Mana hasil dari doa kamu? Aneh doa kamu minta rumah bagus di pinggir sungai. Tapi memang Allah mengabulkan. Di satu hari setelah Ramadan, ada seorang kaya sepakat sama istrinya untuk memberikan sebuah rumah yang mewah kepada orang yang pertama kali masuk masjid di waktu asar ketika itu.
Jadi siapa yang pertama masuk masjid di waktu asar, asar ini kan waktu yang agak sulit untuk segera ke masjid. Ketika ada ayat hafizu 'alas salati was salawatil wusta. Ada di antara mufassir yang memaknai salat wusta itu adalah salat asar. Jagalah salatmu dan salat asar. Kenapa dihususkan salat asar? Nyoba agak payah sekali. Sama aja subuh. Maka orang kaya tadi sepakat, rumah akan kita serahkan kepada laki-laki yang pertama masuk masjid di waktu asar hari ini. Ternyata yang pertama masuk masjid di waktu asar itu adalah suaminya. Nah, suaminya yang pertama masuk. Dari jauh nampak, oh inilah, berarti ini rumah rezeki dia. Selesai salat disalamin, assalamualaikum, kaifa haluk, apa kabar? Basa-basi biasalah. Lalu dia katakan, kamu dapat hadiah rumah. Kaget dia, ingat doa. Terkanang doa bini tadi. Ayo pula yang ikut berarti hasil dari doa. Dan pada akhirnya dia memang menempati rumah itu. Karena sudah dikasih. Cuma istri komplain. Saya doa, saya di pinggir sungai katanya. Ini tidak ada sungai. Yang ada hanya rumah. Lalu ditelepon oleh istrinya seorang syekh yang ada di Riyadh. Dia kejadiannya di Riyadh. Diteleponnya seorang ulama yang ada di situ. Assalamualaikum syekh, waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan satu masalah. Kemarin saya berdoa agar diberikan oleh Allah rumah dan di pinggir sungai. Alhamdulillah rumah sudah dapat syekh. Cuma pinggir sungainya belum. Katanya. Saya bilang, coba kamu tengok, apa yang ada depan rumah kamu? Dia tengoknya, depan rumah saya ada masjid. Syekh tadi langsung teringat. Oh, itulah sungai, kata Syekh. Karena ada hadis Nabi, di mana Rasul di hadapan para sahabatnya bilang, seandainya kalian 5 kali mandi pergi ke sungai, mandi 5 kali sehari, apakah kira-kira akan tersisa kotoran di badan kalian? Sahabat bilang, enggak akan ada lagi kotoran yang tersisa karena sudah 5 kali. Itulah perumpamaan orang yang ke masjid 5 kali. Maka kata Syekh tadi, berarti masjid yang depan rumah kamu itu sesungguhnya adalah sungai yang akan membersihkan dosa-dosa keluarga kalian yang akan terus pergi untuk sholat ke masjid. Barulah dia menyadari, oh alhamdulillah, berarti sudah dapat rumah di pinggir sungai. Cuma sungai yang di sini tidak sungai asli, masjid yang fungsinya sama dengan sungai, yang kalau datang 5 kali sehari maka akan bisa membersihkan seluruh kotoran jiwanya. Maka yang dia ingat apa tadi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya pasti akan saya kabulkan. Maka yang pertama sekali, kalau kita memohon maaf kepada Allah, utlubhu bisidqi. Mintalah kepada Allah dengan jujur, dengan serius, yakin kalau Allah akan mengabulkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, agar maaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tahallau bi akhlaqil afwi. Tahallau bi akhlaqil afwi. Hiasi pula lah diri kita dengan akhlak pemaaf. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, hiasi pula diri kita dengan sifat pemaaf. Kita ingin dimaafkan oleh Allah, tapi kita kok sulit kali rasanya memaafkan orang lain. Salah sedikit aja orang itu ke kita, setahun tidak lupa kita dengan kesalahan yang kecil tadi. Sementara kita dosa kita banyak, lalu kita minta dimaafkan oleh Allah. Maka
jika benar-benar kita ingin dimaafkan pula oleh Allah, maka hiasi pula lah diri kita dengan sifat pemaaf. Artinya apa? Kita awali dulu diri kita ini sebagai orang yang pemaaf. Biar hati kita menjadi tenang dan jiwa kita menjadi bersih, sehingga Allah kemudian benar-benar membersihkan hati kita dari semua kesalahan. Hilangkan rasa dendam itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, lamma afautu, ketika saya memaafkan seseorang, benar-benar melupakan semua kesalahannya, arahtu nafsi, saya benar-benar menenangkan hati saya, min, dari bebannya belenggu dendam tadi itu. Ada kata-kata dia lupa saya, lama afautu an ahadin arahtu nafsi an apa gitu. Ketika saya memaafkan seseorang, melupakan kesalahannya, benar-benar saya membuat hati saya menjadi tenang dari beban dendam. Karena dendam itu beban yang akan menyakitkan kita sendiri. Nampak juga orang tu dari jauh, awak sikonya tan si tanah, tapi rasa dendam masih ada. Ini tidak membuat hati kita menjadi tenang. Ada beban di hati kita. Tapi kalau sudah dimaafkan, maka hilang itu semua. Dan yang ada adalah ketenangan. Yang ada adalah kebahagiaan. Karena hati kita bebas dari semua sifat-sifat dendam tadi itu. Nah maka, kalau benar-benar kita ingin dimaafkan oleh Allah dalam Ramadan ini, maka awali pula lah diri kita dengan memaafkan orang lain. Tidak mungkin pula Allah memaafkan kita sementara kita sendiri sulit kali untuk memaafkan orang lain. Lupakan semuanya. Ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh banyak orang terhadap kita. Sebagaimana kita juga mungkin melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi marah. Karena kita ini adalah manusia yang sering terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkin itu adalah salah. Tapi karena sifatnya manusia, dan Allah memberikan peluang untuk dibersihkan itu semua. Allah akan memaafkan kita, maka kita juga harus mampu dan siap untuk memaafkan. Dan logika ini sebenarnya ada pada banyak hal yang terkait dengan Allah. Ketika kita ingin dibantu oleh Allah, maka bantu pula lah orang lain. Ketika ingin kita disayangi oleh Allah, maka sayangi pula lah orang lain. Bukankah ada hadisnya? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang di langit. Berarti kan sayangilah yang di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kalian. Ada timbal baliknya. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya. Berarti agar kita mendapatkan bantuan dari Allah, kita berikan bantuan pada hamba Allah. Agar kita mendapatkan sayangnya Allah, maka kita berikan pula sayang kita kepada makhluk. Sayangi yang di bumi ini, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Nah, jika kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka awali pula lah diri kita dengan memaafkan orang lain. Ramadan sekali lagi bulan di mana kita memang harus saling memaafkan, untuk kemudian semua kita juga mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 2 poin yang secara ringkas kita sampaikan. Mengingat waktu, kalau seandainya 2 ini kita laksanakan, insya Allah maaf kita akan diterima oleh Allah. Minta dengan benar, jujur, yakin Allah mengabulkan, kemudian awali diri kita, hiasi diri kita dengan sifat pemaaf, niscaya Allah
akan membalas pula dengan kemaafannya. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapang dada sebesar apapun kesalahan orang lain, tetapi jangan diingat besarnya kesalahan itu. Tetapi ingatlah besarnya harapan kita terhadap maaf yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kesalahan bisa kita maafkan, hati menjadi bersih. Hati seperti itulah yang dulu pernah dijamin oleh Rasul untuk masuk surga. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar